Okay, tumatak na. At si Just Tony, alias Alarcon. Nasa likod na namin alam yan. Sì, vai. Continua così. Adesso sei chef, al primo. Dai, 12. Una senza formaggio, una normale. E anzi, Just Tony, alias Alarcon. Pagayan. From Pangasinan with love. From Pangasinan with love. Kababayan ni Fernando Po Jr. At ni Ramos. Eko. Ramos. Bravo. Yan po ang ating magandang lalaking chef. Chef ng primo yan. Chef. Okay. Ngiti muna, chef. Oh. Saluti, oh. Okay. Yung mga gesture ng kamay mo, okay na yun. Pakita mo lang. Good. Lalabas yan sa ano? Lalabas ko sa YouTube.